Kilchongbarini Paithak Pirmungni Shalo Rajakor Agulini Ramnagar Amsani Shime Pirmungo Angkorka Eton Bordwale Azukthani BJP Bodolni Badani Dr. Manik Saha Manjaka Haste BJP ni Prabari Binod Sonkarte Haste ni Kecam Menteri Okra Biplab Kumar Dev Nokkhoboi BJP Bodolni Kubun Ojamarok Ashalo Eton Bordwale Azukthani BJP Bodolni Badani Dr. Manik Saha ni Pirmungo Rajakor Agulini Laharo Bike Rally Khlaika BJP Bodolni Adongrok Bike Rally ni Bwskango Eton Bordwale Azukthani BJP Bodolni Badani Dr. Manik Saha ni Gana Obasakha Haste BJP ni Prabari Binod Sonkarte Haste ni Kecam Menteri Okra Biplab Kumar Dev 4 के चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। पहले हम लोगों के पास 3 सीट थी, लेकिन जिस प्रकार से 4 साल में बीजेपी सरकार ने काम किया है, इसके आधार पर कह सकते हैं 4 के चारों सीट हमारा प्रभारी जी आছেন আমাদের এমপি এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারি বলিরা আছে আমাদের এমসি মেয়রও আছে সবাইকে নিয়ে আজকে লাস্ট একটা রাউন্ড করছি যেখানে যেখানে আমরা যেতে পারিনি সমস্ত জায়গায় মানুষ যাতে আমাদের সমর্থন করে সেই আশায় আজকে সমস্ত গলি সব জায়গায় আমরা Bureau Report Chini Khorang